माने वर्तमान ओडिसा रे खरा दिने माघ यात्रा चली। अरे बाप रे एपटे 15 सेकेंड या रील्स आर्टिस्ट सीरियल लु तड़ा खाई यात्रा करूची, सेपटे हॉट पैंट वाली शाशु घर बाहरी यात्रा करूची। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। एपटे रज सुंदरी को जाई गधुड़ी माने यात्रा कलेन, तो एपटे पर घइता करी एल्बम करी यात्रा कलानी। कोठी अछि कोन करी जे मु किछ जानिनी, अब से जोठी ताउ ताको शीघ्र आनंदु। हाते मापी चाखंडे छाड़ी कथाटी को जदि मु संक्षिप्त रे कुहे ताहले कथाटी ए हबो जे जीरो वीडियो रे जण महान महिषी नारी की देखैबी, जहां को नाम तृष्णा, किंतु तांको काम गुडी को ताड़ी की भलिया। संग माने कहीं डेरी करबा, आसंतु झुणा धूप सहित धूप काठी गेंजी महान महिषी नारी कर पूजा पाठ कार्यक्रम आरंभ करिबा। चलिए शुरू करते हैं। एंड जेतबेले से हमको बहाना सब देला एंड मैरिज भी तांको हस्बैंड जो करिसंती मो ससुर को पैसा रे करिसन। मैरिज 2 डेज अछि, कहले कि मो बापा नै गले 10 लाख टंका आ मते दउ नांती आ मु केमिति बाहा आबे, मु बाहा हेई परिबिनी। जेहेतु मैडम कर एटा सेकंड मैरिज थिला, सेइति पई कि आ कोन करिवे, इज्जत बंचा पे हमको पड़िबो ना। सेइति पई कि मन कहले ठीक अछि आमे तुमको पैसा दउछु, तमे बाहा हेई जाओ आसी। ससुर घर पैसा जे बाहा हेइछि, जी ससुर घर पैसा चलुची, ससुर को पैसा खाऊची, ससुर गुड़ाक भूल। झील बाप पैसा रे बाहा हबाटा विराट बड़ गोटे पाप। बॉयफ्रेंड को 12-13 वर्ष लुटिकी सेही पैसा रे बाहा हबाटा गोटे पुण्य कार्य। मैडम नमस्कार। नमस्ते मैडम। सरला तापरे किछि दिन परे घरे एते सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेले कि सेमाने रही कि राहुल को घर तोड़ी देले। राहुल को पूरा घर काढ़ी देले, बिजनेस रू काढ़ी देले, सब जगह रू काढ़ी देले कि राहुल पैसा बर्बाद करूची बोली कहि कि राहुल को पूरा पूरी घरू ही साइड कर देले। कोन कले भाई भगवान को जणा, पूरा पेरेंट्स को अगेंस्ट को नै गले, सब किछि करि कि पूरा पूरी घरू ही बिता कर देले से दी जण। एगुडा का संपूर्ण भूल। पुओ गर्लफ्रेंड पछरे कोटी कोटी टंका उड़ेले भी पुओ को घरू बाहर करिवार नथिला, ताको मुंडरे मुंडे की बुलीबार थिला। न बोपा पैसा रोजगार करछि पुओर गर्लफ्रेंड पई। मैडम तमे जज परीक्षा दियो। दी जण ही देथिलो ए जिंसटा एंड सेतले बहुत ट्राई करथिले कि हम मानको अलगा करिया पई कि बहुत ही ट्राई करथिले, बट से टाइम रे हेई पारि नथिला कारण सेते बळे मो हस्बैंड कर साथ थिला मो सहित। गोटे भौणी ता भाई जो झियो को भल पाउची ताको बाहागर पूर्वरु अलगा करिया को चाहुथिला माने से भौणटा भल होई नथिबो। दिन को 24 घंटा 23 घंटा लुटुथिबा गर्लफ्रेंड जनक भल होइथिबो। एनी मैडम मैं यूट्यूब छाड़ दियो, पॉकेट एफएम को जाओ, गप कहियो। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। एबे सेमानकर सब प्रेम छुड़ची कि मो भाई पळेला, मो भाई थिलु, मो ये थिलु सी थिलु, तर एबे सब जिंस हो तांको पाखे ना टंकाटे थिला ना चलिया पे कि किछि थिला। इवन सेमाने गोटे मिनिट पे कि भाबिलेनी कि से पिलाटा चलिबो केमिति, तार तो इनकम सोर्स से बिजनेस ही थिला, से तो जॉब फॉब किछि करनथिला, से चलिबो केमिति। इवन तांकर गोटे बर्थडे भी सेमाने सेलिब्रेट करंतिनी, गोटे बर्थडे भी सेमाने सेलिब्रेट करंतिनी। सेमाने समस्त प्रोफाइल चेक करि परिबो, पूर्व पोस्ट पुअर भाई रो कहार गोटे पोस्ट नथिबो तांकर कि हैप्पी बर्थडे राहुल तोर आज बर्थडे कि किछि गोटे विश किछि भी नथिबो तांकर। एबे सेमानकर सब प्रेम छुड़ची कि मो भाई पळेला, मो भाई थिलु, मो ये थिलु सी थिलु, तर एबे सब जिंस होउची, बट पूर्वरु किछि भी नथिला। पोस्ट आपण माने निजे ही जाइना सेमानको प्रोफाइल जने चेक करि परिबे, जहाँ भी पोस्ट करिछन मो हस्बैंड ही पोस्ट करिथिबे गोटे दिटा फोटो, नले सेमानकर किछि भी नथिला। आगुची सासु घर संपत्ति लोभरे मैडम को मुंड हांग हो जाई। चमत्कार सिस्टर बाबा तार गोटे पुओ भौणी रो गोटे भाई, सी ताको पुओ को भाई की भल पाउ नथिले। 24 घंटा लुटी खाउतिया छियो ताको भल पाई पूरा पति दउथले। एडी मैडम तमर सेटा मुंड ना मांडी की कथा एउडा को आ ताठू मागी किना आनी किना सरप्राइज प्लान करिवार माने कोन अछि। एंड जदि भी तो सरप्राइज प्लान करछो से जिनसटा मते कोन पे कि इन्फॉर्म होउची कि तुम पैसा आनीथिल रिटर्न कर बोले, तुम पैसा आनीथिल तुम ताको रिटर्न कर दियो, जेतु से घर गोटे जई हेबे रिटर्न कर देबा थिला। तो मो कान को आसला पर मते लागिला कि तुम जेमति कि मागी किना मते एना सरप्राइज दलो बोली कोन दरकार थिला, मते तुम कहि नथली मते सरप्राइज दे बोली। बिचारी हैप्पी बर्थडे पदे सुनी की खुशी हवा ना को बॉयफ्रेंड आरताटू पैसा आनी कि मैडम को सरप्राइज दउथला। अरे बाप रे एडी मैडम देखिले लोक मानक मुंडरे कोन लेखा आइची, सी ना डी। इच्छा खर्च करती दुकान पैसा रू माने तांको भौणी जे एमती स्वाइप करिवे 10,000 टका साड़ी 15,000 टका जिनस ये सी किछि भी गोटे भल लाइफ से मेंटेन करूथिले। जेहेतु से अकाउंट को स्टॉप करिदेले ता परठू मु नोटिस करली कि तांकर टिके मेंटेन
କମିଗଲା ବହୁତ ହି ଏଗୁଡାକ ଅନ୍ୟାୟ। ବୋପା ପଇସାରେ ପୁଅର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କେବଳ ପୁଅ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, ସେ ପୁଣି କଷ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ କୌଣସି ଲଗେଇବା ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ବୋପା ପଇସାରୁ କିଣିପାରିବ। ହାରିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ସୋନାଲି ଇଜ୍ଜତ କାହିଁ ବିକା ଯାଉଛି? ତେଣୁ ଏମିତି ତଳୁଆ ନମସ୍କାର। ତାର ଏତେ କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଉଜଟା ହବ, ତା ଘର ଲୋକ ବି ମୋର ରିଲେଟିଭ ହେବେ, କିଛି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନଇଁ ପାରିବୁନି, ହାତରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାରିବ, ହାତରେ ବି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାରିଲାନି। କେମିତି ମାରିବ? ଯିଏ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବାସି ଶାଶୁଘର ଛାଡିକିନା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଆସିକି ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିନା ପୁଲରେ ନାଚିବ ଅଲଗା ପୁଅଙ୍କ କାନ୍ଧରେ, ବ୍ଲଗଟା ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେ ହବ ଟିଭିରେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଆମକୁ ଏସବୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଯଦି ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ବିବାହିତ ମହିଳା ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଏଠି ମ୍ୟାଡାମ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ବୋଉ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବୋଉଟା ଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ଗଲାଣି, ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ଏଠି? ସେ ବୋହୁ ବୋହୁରେ ହିଁ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କରିବୁନି, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା କରିବୁ, ଓଢଣୀ ଦେଇକିନା ବୁଲିବୁ, ଓଢଣୀ ଦେଇକି ରହିବୁ। ପୁଣି ନଣନ୍ଦର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦକୁ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ ଠିକ, ତମ ଶାଶୁ ତମକୁ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ତମ ଶାଶୁ ଭୁଲ। ଲାଗୁଛି ଏ ପୂର୍ବ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର। ମତେ ପାଗଳ କରିକି ରଖି ସାରିଲଣି ତମମାନେ। ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ମୋ ବାପା ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେସ୍କୁ ତମମାନେ ଚାପୁଛ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମାରିଦେଲେ 20,000 ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ତମମାନେ ନେଇକି ମାନେ ଚାପି ଦଉଛ କେସ୍କୁ। ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାବତ ପୁଅ ନା, ତା କେସଟାକୁ ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି। 3 ମାସ ବାହା ହେଇଗଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଟା ତମର ହେଇଗଲା। ନିଜ ହାତରେ କାଖେଇ କୋଳେଇକି ପୁଅକୁ 30 ବର୍ଷ ବଡ କରିଥିଲେ, ପୁଅ ବୋପା ମାର ହେଲାନି। ମ୍ୟାଡାମ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ପାଣି ମିଶ। ସ୍ୱାମୀ ମରିବ ବର୍ଷେ ହେଇନି, ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏଇ ଆଲିଗେସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ କି ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଟି ମାଗିଛି। କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ମାଗିଛି ବୋଲି ପ୍ରପର୍ଟି? ମୁଁ କଣ ମାଗିଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମାଗିନି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ମାଗିନି। ମୁଁ ଓଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୋଠୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକିନା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମୋର ହକ୍ ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଡେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ହାତ ଫଟେଇ ଦେଇଛି। କୋଉଠି ଫଟେଇଛି ମତେ ଟିକେ ନା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ କାଢନ୍ତୁ। ମୋ ମାମାକୁ ମାରିକିନା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲେ, ମୋର ଏଗୁରା ସବୁ ରାମ୍ପାରୁମ୍ପି ହେଇଛି, ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଥିଲା, ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଅଛି। ମୁଁ ଥାନାରେ ବି ସବୁ କିଛି ସବମିଟ୍ କରିଛି ୱିଥ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏଗୁଡାକ ଭୁଲ କଥା। ସିଏ ତା ସୁନା ଗହଣା ମାଗିବ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ମାରିବ? ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ 2-4 ଦିନ ତଳର ଫଟୋ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିଲ ଏଇ ଫଟୋଟି କୋଉ ଦିନର କେତେ ଦିନ କୋଉ ମାସର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ କେତେ ସତ କିଏ କେତେ ମିଛ କହୁଛି। ଆଉ ଫୁଟେଜଟା କୋଉ ଦିନର ଫୁଟେଜ ଦେଖେଇବେ। 14 ଏପ୍ରିଲ 2025। କେବେକାର ଫଟୋ ଏବେ ଦେଖାଯାଏ କି ଓଡିଶା ବସିକି ଚୁତିଆ ବନା ଯାଉଛି। ଏଠି ମ୍ୟାଡାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଠୁ ତମେ କେତେ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କର। ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ହରେଇବାଟା ସେତିକି କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ କାଫି ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ମିଛ ଜିନିଷ ଗୁରା ଆଲିଗେସନ ନା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ମୋ ସହିତ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ବିନା ପ୍ରୁଫରେ କେବେ ବି ହେଲେ କିଛି ବି କଥା କୁହେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବ ଏ କଥା କହୁଛି ମୋର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସିଏ ସେ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ନା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ମାତ୍ର 3 ମାସ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି 300 ବର୍ଷର। ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପରେ ଏସବୁ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନଥିଲା ତ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆଉ ଗୋରା ଚମଡ଼ା ଦେଖି ଫସି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋପାର ଛାତି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୋହ କୌଶଳ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ରଘୁଆ ଭାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।